Hello, Zane, and hello, Hello, Ryan. Maggie. Huh? Hello, Ryan. How are you doing today? I'm doing very well. So, tonight, 8 p.m. China time, 7 p.m. Indonesian time, I will be doing a class about healer. Jadi malam ini jam 7.30, Ryan akan membuat satu kelas bernama Healer. And it's not a typical class about healing, Ini adalah bukan kelas yang bersifat healing, but it's called Are You a Wounded Healer? tapi ini berjudul Apakah Kamu Healer yang Terluka? I like your face, you're like. So, Anyway, Ryan, doesn't it supposed to be you are doing it in Mandarin? it's all right. Maybe in English and more people can understand it if they want. Okay, Yeah. okay. So, so what comes up for you when you hear the word wounded healer? You're like, you know. Oh, okay. For me, it was like for a healer that that the healer should be what is sacrifice himself or herself. Wow. So usually typical healer that I know are very wounded. Yeah, that's true. Okay, that's why I'm doing And this. Can you translate this part first? oh, oke, oke. So jadi teman-teman saya contracted ketika diomongin healer yang terluka. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang sudah merasa dirinya healer itu dia cenderung akan mengsacrificekan dirinya. Jadi dia terluka sehingga yang lain ya membaik, terus dianya terluka gitu. Jadi kadang-kadang itu yang nggak kelihatan sehingga Ryan membuka kelas ini. Yeah, personally, I have known a lot of great healers that, as you said, they are like wounded or they have like so many problems themselves. Jadi pada saat yang ini Ryan sendiri personal tahu bahwa banyak orang yang healer tapi dia juga terluka. And very often those pains, those problems that they have actually do not belong to them. It belongs to whoever that they work on. Dan ternyata sakitnya itu sebenarnya bukan punya mereka, mereka hanya ngambilin gitu. And one thing that always saddened me is like sometimes they have no idea how to get out of that pattern, and then eventually they have to stop doing whatever they're doing. Oke, satu hal yang bikin sedih dari cerita ini adalah mereka nggak tahu gimana keluar dari sini. Yeah. So very recently, these two words, this term came to me called the wounded healer. Oh, jadi akhir-akhir ini dua kata ini menyambung menjadi satu dan keluar di kesadarannya Ryan bernama healer yang terluka. It's not something new, but it just came to me very recently, and I have more awareness about it. Oke, bukan sesuatu yang baru, tapi memang selalu muncul aja dan datang dan akhirnya saya akan buat kelas ini. So in this class, we can go so many different directions to open up possibilities. Jadi di kelas ini kita akan bisa masuk ke dalam berbagai possibility untuk membuka jalan. So one of them is definitely what you talk about just now, like to heal other and then you sacrifice yourself. Salah satunya adalah yang pertama kita nge-healing orang dan kita sacrifice diri kita sendiri. But that is just one aspect of the sum total. Oh, itu adalah satu aspek dari semua total aspek. The other aspect would be very often people walk through the path that they have to like get injury, they have to go into some problem, and then through those problems they get some healing power. Dan yang aspek yang lain misalnya adalah mereka harus terluka dulu, jatuh dulu, dan setelah dari sini, dari jatuh dan dia bangkit, dari sini dia memperoleh power. You know, it's like, for example, you see someone with a problem and then you're like, oh yeah, I've been there and done that. I knew how that feel and let me help you with this. Oh, Uh, jadi contohnya adalah jadi contohnya adalah ketika ada orang lagi klien untuk minta cerita dan akhirnya healernya bilang bahwa wah saya pernah melakukan itu dan saya pernah di situ dan saya bisa membantu Anda menjadi lebih baik karena saya pernah di sana dan saya sudah recover dari situ. so some questions for you are, do you have to get wounded first before you can heal others?
Pertanyaan buat Anda adalah apakah Anda harus terluka terlebih dahulu agar bisa menghealing orang? And do you have to get injury or get wounded in the process of healing others? Dan apakah ketika kita sedang menghealing orang harus untuk menjadi terluka juga? See, it's such a heavy subject, right? Dan ini adalah topik yang sangat berat kan? And for those wounded healers, one thing that they tend to do is they have the need to heal other people. Oke, intensi ketika healing ini, capabilities ini adalah dia punya intensi untuk healing orang. Please know, healing others is not a need. It's something you can choose to do, but it's never a necessity. Oke, healing orang itu adalah sebuah pilihan, bukan sebuah keharusan. But when you function from the need to heal others, which I know a lot of people do, like let me help you. When you see someone in problems, you just immediately jump into it. You want to save someone. Jadi ketika pada saat ini, ketika melihat orang yang sangat kesusahan, otomatis kita tuh merasa, aduh saya perlu banget bantu orang itu, dan masuk dalam situ. Yeah, and the thing is, so often those people that have the need to save others, it's because when they could help other people, they feel good themselves. Oh, seringkali terjadi karena ketika kita membantu orang yang sedang kesusahan itu, kita merasa feel good di dalam diri kita sendiri. And of course, the opposite side would be when you cannot, quote unquote, help someone, you feel bad. Oh, ini berlaku kebalikannya. Ketika kita tidak berhasil untuk menolong orang, kita merasa bersalah. So look at it this way. If you have the need to help someone or heal someone else in order for you to feel good, who is healing who? Are you through healing others but healing yourself? Oke, mari kita pikirkan seperti ini. Kalau memang seperti itu adalah kejadiannya, jadi siapa sih yang healing siapa ketika kita harus untuk menghealing orang sehingga kita sendiri merasa baik, itu adalah orang yang bersangkutan, orang yang klien itu dong yang jadi healer untuk kita. Yeah, that sounds really insane, right? Ini adalah sesuatu yang gila kan? But at the same time, we see it everywhere. Right? It's a common pattern. Tapi di sisi lain kita melihat itu di mana-mana. Itu adalah pattern yang di mana-mana dan terbiasa seperti ini. All right, so this is a quick introduction to this class that is happening tonight. Oke, ini ada introduction untuk kelas malam. Yep. So if you know this is something that can contribute to you, I would love to see you in this class. Kalau merasa ini bisa berkontribusi untuk Anda, silahkan datang dan daftar. Kelasnya akan the class will be in Mandarin, right? Yes, it will be in Mandarin, and you will be translating it to Bahasa. Thank you very much. Oke, jadi kelas ini akan dibawakan dalam bahasa Mandarin. Saya akan menjadi translator. Yep. All right. So that's for now. Thank you everyone for watching. Terima kasih semuanya. Sekarang segini dahulu dan terima kasih. Hope to see you tonight. All right. Semoga bisa melihat Anda malam ini. Okay, everyone. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.